Welcome to Sir Par Stocks. Dili ka makadugang og oras, busa gamiti kini ng tarong. Hello, welcome back. Paparts, maayong adlaw. Welcome sa atong makatawa nga talk. Dili ka makadugang og oras, busa gamita kini tarong. May adlaw sa tanan. Sugdan nato sa usa ka kamatuoran nga medyo sakit pero tinuod. Dili ka maka-request og dugang oras. Pwede ka mangayo og dugang kwarta, pwede ka mangayo og dugang tulog, pwede pagani ka mangayo og isa pa chance sa imong love life. Pero ang oras, once mawala na, wala na jud na mo balik. Kung mahuman na ang 24 oras, end of story. Next day, napud. Parihatas o taog oras. Bisan kinsa ka, dato o pobre, estudyante o teacher, empleyado o boss, parehas ta og 24 oras kada adlaw. Ang kalahian lang, ang uban gigamit ang oras para mo asenso. Ang uban gigamit mag-scroll lang sa FB, unya kalit 3 ka oras na di ay. Unya mingon ngano walay progress akong life. Tubag dili kulang ang oras, kulang sa tarong nga paggamit. Paalala sa Biblia, sulti sa pulong sa Dios, loy kami paghihap sa among mga adlaw aron makabaton kami og kaalam. Mao kana nasulat dito sa Salmo chapter 90 verse 12. Ug dugang pa magbantay kamo sa inyong pagkinabuhi. Gamita ang matag kahigayunan sa husto nga paagi sa Episode chapter 5 verse 15 to 16. Pasabot ani dili lang busy ang importante. Kinahanglan na ay pulos ang imong kabisi. Kay tinuod na ay tawo nga busy kaayo pero walay asenso. Murag cellphone nga full battery pero walay signal. Sulti nato, wala ko'y time mag-exercise pero naatay 2 ka oras sa TikTok. Sulti nato, busy ko sa life pero naatay time makiglali sa comment section sa tawo nga dili nato kaila. Ang pangutana, busy ba gyud ta o distracted ra ka? Ang sekreto sa kalampusan dili dugang oras kundi sakto sa paggamit nga oras. Dili kinahanglan og 30 ka oras kada adlaw, ang kinahanglan kay disiplina sa 24 oras. Kung gusto nimo mausab imong kinabuhi, income skills, mindset ug future, dili lang maghulat sa sakto nga panahon. Kinahanglan karon nimo sugdan. Sa Team Best, tabangan ka namo nga makakaton og negosyo ug online skills, pakadugang og income opportunities, mugro sa confidence ug leadership, ug magamit ang imong oras para sa mas tindot nga future. Kay sa Team Best, dili lang ta busy. Kita kay nagbuild sa atong future. Katapusang panghimangno, hinumdumi ni. Ang kwarta, mabawi pa. Ang oportunidad, makabalik pa. Pero ang oras, kung mawala na, wala na gyud second chance. Busa, gamiti kinig tarong. Pagkatawa gamay, pagkatundaghan, pag-asinso, ug ayaw lang usiki ang imong oras. Gamita kini para sa imong damgo. Tara na sa Team Best.